برنر هنري ليفي. حيثما مر تفجرت حروب أهلية وتقسيم وطائفية ومجازر مرعبة وخراب كبير، وحيثما يمر فهو يمهد لإسرائيل جديدة وعرب جدد وشرق أوسط جديد بمباركة أمريكا وبريطانيا وفرنسا. ولمن وصف ما يحدث في الشارع العربي من أحداث بثورة الربيع العربي، نعرض ما يؤكد أن وراءها أياد خفية وعرابون يجيدون من أين تؤكل الكتف، ولكم نترك الحكم. برنر ليفي رجل الميدان كما يصف نفسه. من أفغانستان بدأ نشاطه ليتنقل بعد ذلك ما بين البوسنة والهرسك والسودان، لنجده بعد ذلك في ربيع مصر يفاخر بتقديم الطعام من جيبه الخاص للمتظاهرين، وليجاهر بعد ذلك بترشيح وائل غنيم لجائزة دولية. وما بين ميدان التحرير المصري وساحات بني غازي الليبية تتواصل المهمة. هنا وصل به الأمر حد الاطلاع على التخطيط والخرائط وسير العمليات والوصول إلى الخطوط الأمامية في الصحراء. أما خطابه المجلجل في المتظاهرين الليبيين فلم تلحظه قنوات الدعم للربيع العربي، ففي عرض هكذا مشهد تعرية لموقف تدعي تلك القنوات تبنيها له. ليفي اليهودي الفرنسي القريب من صناع القرار في فرنسا، معروف بمواقفه المعادية للمسلمين، فهو من دعا في صحيفة جويش كرونيكل البريطانية لاغتصاب المسلمة التي ترتدي النقاب في فرنسا، وهو من تحالف مع سلمان رشدي صاحب الآيات الشيطانية في محاربة الإسلام والمسلمين. ولكن عندما تقتضي الحاجة يختلف الموقف. صحف فرنسية نشرت مؤخرا وعلى مساحة نصف صفحة تقريبا إعلانا مدفوع الأجر للدعوة إلى اجتماع شعبي يوم الاثنين في سينما سان جيرمان دوبري في باريس تحت عنوان وقف المجازر والأسد يجب أن يرحل. الدعوة بمبادرة من ليفي نفسه، وتحمل تواقيع شخصيات مثل وزير الخارجية السابق برنار كوشنير ورئيس بلدية باريس ورئيس الوزراء السابق لوران فابوس، وبمشاركة البعض ممن اعتبرتهم المبادرة ديمقراطيين سوريين. ليفي كان أطلق مبادرة سابقة للتظاهر ضد سوريا وقيادتها، وباءت بالفشل بعد رفضها من قبل بعض المعارضين السوريين، إلا أنه في مبادرته الجديدة حظي بدعم ما يعرف بالمؤتمر السوري للتغيير أو مؤتمر أنطاليا. ونتساءل لماذا؟ إعلان مدفوع الأجر واجتماعات وإقامات باهظة الأجر في باريس، وصاحب آيات شيطانية أهان القرآن والأمة الإسلامية كافة يصبح اليوم من ينادي بالحرية للمسلمين، وصهيوني يعلنها جهارا أنه سيدفع تكاليف الاعتصام من جيبه الخاص فقط كرمة لعيون الشعب السوري. لكم وحدكم من تشاهدون هذا التقرير الحكم والقول الفصل. L'intervention militaire, est-ce que Bachar al-Assad a gagné? Ah oui, Bachar al-Assad et Vladimir Poutine ont gagné. Absolument. Je crois qu'on peut dire ça. Et ceux qui ont perdu, c'est les Syriens. Et voilà, oui, bien sûr, c'est la situation d'aujourd'hui. Mais enfin, j'espère que le dernier mot n'est pas dit. Je ne suis pas sûr, en particulier, que Laurent Fabius et la France aient dit leur dernier mot. En tout cas, je l'espère. En tout cas, au côté, Bachar al-Assad, ce que tout le monde oublie de dire, c'est que s'il y a bien dans la région un allié des islamistes radicaux, mais les vrais, les plus construits, les plus conséquents, c'est-à-dire les ayatollahs iraniens, les gens du Hezbollah et jusqu'à une date récente ceux du Hamas, c'est Bachar el-Assad.
Donc voilà ce qui se passe dans la région. Est-ce qu'on va accepter cela ou pas? Attendez, On sent bien qu'avec les Israéliens, il y a une sorte de statu quo qui finalement les arrange. mais je ne crois pas. Je ne crois pas que ça c'est une légende. Bachar al-Assad n'arrange pas les Israéliens. Les Israéliens savent que Bachar al-Assad, c'est le bras armé de l'Iran, le pays qui veut rayer Israël de la carte. Les Israéliens savent que Bachar el-Assad, c'est celui qui arme le Hezbollah, un parti qui a déclaré une guerre totale à Israël. À la frontière nord au Liban. À la frontière, et le Hamas de l'autre côté à Gaza. Donc je crois que les Israéliens sont dans le même cas que tous les États arabes de la région, les États sunnites. Ils ne veulent plus de Bachar el-Assad. Bachar el-Assad dégage, c'est le mot d'ordre commun des pays arabes sunnites, d'Israël, des Européens. Tout ça maintenant doit se fédérer en une volonté politique unie. En un mot très court, le retrait des ambassadeurs et représentants diplomatiques, plusieurs pays occidentaux l'ont fait. Pour vous, c'est une posture ou c'est une bonne mesure? Je crois pas. Je crois que c'est un beau geste. Je crois que c'est la France qui a donné d'ailleurs le signal, qui a pris très vraisemblablement l'initiative en concertation avec ses partenaires. Et c'est un beau geste. On les a chassés. On a chassé les représentants responsables donc du pays qui a commis le massacre de Roula. Et ça, c'est bien, c'est un premier pas. Mais maintenant, c'est pas les ambassadeurs, c'est Bachar qu'il faut chasser. Du pouvoir. Merci Bernard Olivier d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Vous publiez aujourd'hui votre appel pour que François Hollande